kuorganize recensement ya bakongomani. Aina mambo inaanza na shie, ni mambo ya wakati ya Yesu Kristo, ni mambo ya Augusto Kaisari. Tutaishi mwiti kwa namna gani? Kama tujue tuko wangapi, kama tujue ndani ya nchi yetu wenyewe hawana wakongomani ni wangapi, kwa sababu hakuna recensement. Tuwaombee wakubwa wa serikali, wakubwa wa nchi, wakubwa wa vili yetu Kasaji, baanze kufanya recensement kila mwaka jinsi banasema. Recensement inasaidia tena kwa nini? Kwa kuvumbula baesco banafuchama mwinchi yetu juu batukeukie batushimamie banakuya tena barebe mwinchi. Kama kuna recensement amuiwe fulani ni fulani, mutakuwa na salama je, mutakuwa na umoja je. Donc sio tu kumbusho, lakini tuombe mwinchi yetu tuanze kufanya recensement. Recensement inachana na ile tunafanyaka kuma election pa kuvote. Kuma election ni paka ba 18 na yulu batoto wamwendake kwa ngoloma. Minafai inchi kwa mwanga ya mtoto Yesu Kristo yaanze kuorganize recensement. Alors ni katika ile recensement, ni katika kujua hesabu ya watu wote, kwa banataja tena mwingine eko temwa ya mambo ya kuzaliwa Yesu Kristo ni nani? Ni Kirenyo, liwali wa Siria, mkubwa wa Siria.